You will be seated. For the word of God this morning, let us all turn our Bibles to the book of 2 Chronicles, the 8th chapter. Here we will read 2 Chronicles chapter 8 verse 16. Now when all the work of Solomon was prepared unto the day of the foundation of the house of the Lord, and until it was finished, so the house of the Lord was perfected. Thank God for all the word of God has given us in this convention. Even this morning, for all that God is going to speak to us through His word, let us thank God. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് തന്നെ ഈ തിരുവചനത്തിൽ കൂടി നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നാം ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. இந்த கன்வென்ஷன் நாட்களில் நம்மிடத்தில் கர்த்தர் பேசுகிறதான எல்லா தேவனுடைய வசனங்களுக்காகவும் இந்த காலை நேரத்தில் கர்த்தர் நம்மிடத்தில் பேசுகிற வசனங்களுக்காகவும் கர்த்தருக்கு நான் நன்றி செலுத்துவோமா? We can understand certain things, certain truths from this verse. ഈ വചനഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചില സത്യങ്ങൾ, ചില സംഗതികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. இந்த வேத பகுதியிலிருந்து சில சத்தியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So please listen carefully so that you may be able to understand it and experience it. ഇത് ഗ്രഹിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനുമായി ദയവായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കണമേ. நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ளவும் இதை அனுபவிக்கவும் கவனமாக கேட்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். First, let us look at the translation of this verse. ഒന്നാമതായി ഈ വചനത്തിന്റെ ഭാഷാന്തരത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം. இந்த வசனத்தின் மொழிபெயர்ப்பை முதலாவது கவனிக்கலாம். This is how it reads, and as Solomon completed all of the work from the day the foundation of the Lord's temple was laid until the Lord's temple was completely finished. യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട നാൾ മുതൽ ആ ആലയത്തിന്റെ പണി ശലോമോൻ പൂർത്തിയാക്കി തീരും വരെ അത് സാധ്യമായിരുന്നു. கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு அஸ்திவாரம் போடப்பட்ட நாள் முதல் அது முடிக்கும் மட்டும் சாலமோன் வேலையெல்லாம் நடந்தே வந்தது. So it is written here, he began the work from the day the foundation of the Lord's temple was laid. ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട ആ നാൾ മുതൽ താൻ അതിന്റെ പണി തുടങ്ങി. அங்கே பார்க்கிறோம், ஆலயத்துக்கு அஸ்திவாரம் போடப்பட்ட நாள் தொடங்கி ஆலயத்தின் வேலை தொடங்கினது. Until the Lord's temple was completely finished. ആ ആലയത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ, கர்த்தருடைய ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்படும் வரைக்கும். So here the word finished and perfected, the same words are used, interchanged. ഇവിടെ തീരും വരെ അഥവാ അത് പൂർണ്ണമാകും വരെ, നിറവേറും വരെ ഇതിനെ മാറി മാറി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. இது முடிக்கப்படும் வரைக்கும், பூரணமாய் கட்டி தீரும் வரைக்கும் என்கிறது மாறி மாறி உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So we will look at the word finished now. തികയുക എന്നുള്ളതായ വാക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. முடிக்கப்பட்டது என்கிற வார்த்தையை நாம் முதலாக சிந்திக்கலாம். We read about the Lord, what Lord Jesus Christ said on the cross when He died.
കർത്താവായ യേശു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരണം വരിക്കുന്ന നാളിൽ താൻ ഉച്ചരിച്ച വാക്ക് നമുക്കറിയാം. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மரணத்தின் நேரத்தில் அவர் உச்சரித்ததான வார்த்தையை கவனிப்போம். According to John's Gospel, the 19th chapter, the 30th verse, 19 verse 30. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 30-ാം വാക്യം. யோவான் சுவிசேஷம் 19-ஆம் அதிகாரம் 30-ஆம் வசனம். When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. യേശു കുളിച്ച ശേഷം നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തല ചായ്ച്ച് ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. இயேசு காரியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். So this means that he perfected all the will of the Father in his life. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ കർത്താവായ യേശു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിതാവിന്റെ തിരിഹിതമൊക്കെയും ചെയ്ത് നിവർത്തിച്ചു. இதன் பொருள் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசு தன் ஜீவியத்தில் பிதாவின் சித்தமெல்லாம் பூரணமாய் செய்து முடித்தார். Now the verse we read was about Solomon finishing the work of building the temple. നാം മുമ്പേ കേട്ടത് ശലോമോൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പണി ചെയ്ത് നിവർത്തിച്ചു. முதலாவது நாம் கேட்ட வசனம் சாலமோன் கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் வேலையெல்லாம் செய்து முடித்தார். So in other words, the Lord, what he meant it has a deeper meaning when he said it is finished. It also means he has done all that had to be done to make us God's temple, God's house, or God's dwelling place. നിവൃത്തിയായി എന്നതായ വാക്കിന് വളരെ അഗാധമായ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായി തിരുനിവാസമായി ആലയമായി പണിയേണ്ടതിന് കർത്താവായ യേശു അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെയും ചെയ്തു വെച്ചു. முடிந்தது என்கிற வார்த்தையின் ஆழமான அர்த்தம் உட்கொண்டதாய் காணப்படுகிறது. நம்மை தேவனுடைய ஆலயமாக அவர் தங்கும் வாசஸ்தலமாக மாற்றும்படி செய்ய வேண்டியது எல்லாம் தேவன் செய்து முடித்திருக்கிறார். This is God's eternal plan which he wants to accomplish. That is, God wants to dwell with man. ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതായ തന്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു. അഥവാ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോടൊപ്പം വസിക്കണം. தேவன் மனிதனோடு கூட வாசம் பண்ணும்படியாக தேவன் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டியது நோக்கம் இதுவாக இருந்தது. For that, when you turn to 2 Corinthians, the 6th chapter. കൊരിന്ത്യർ എഴുതിയ 2-ാം ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനായി കടന്നു വരാം. 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം அதிகாரத்துக்கு நம்ம கவனத்தை திருப்புவோம். Here in 2 Corinthians chapter 6, verse 17, it says, "And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people." മലയാളത്തിൽ 14-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവാലയത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് യോജിക്കുക. നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളിലും ഞാൻ ഇവിടെ വസിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവവും അവരുടെ ജനവുമാകും. தமிழில் 16-ஆம் வசனம் தேவனுடைய ஆலயத்திற்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தமேது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உள்ளாவி அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன் அவர்களின் ஜனங்களாயிருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்களே. Why would God, being the infinite God, perfectly holy, why would he ever want to dwell in man, one man to walk in them, that's to have one man to have fellowship with him? ശാശ്വതനായ ദൈവം, വിശുദ്ധിയിൽ സമ്പൂർണനായ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ വസിക്കുവാനും അവരോടുകൂടെ നടക്കുവാനും താല്പര്യപ്പെടണം? முடிவில்லாத தேவன், பரிசுத்தத்தில் பூரணமான தேவன் ஏன் மனிதனோடு கூட வாசம் பண்ணும்படியாக மனிதனிடத்தில் உலாவ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். We can say nothing else, but this is God's love. മറ്റൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ്. வேறொன்றும் சொல்லும்படியாக இல்லை, தேவனுடைய அன்பே.
when we speak about man, after God created man, Adam and Eve, they were created without sin. നാം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദൈവം ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവരെ പാപം ഇല്ലാത്തവരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. தேவன் மனிதனை உண்டாக்கின பொழுது ஆதாமையும் ஏவாளையும் உண்டாக்கின பொழுது பாவம் இல்லாமல் உண்டாக்கினார். They had the glory of God, the image of God, and eternal life, and immortality, and all those blessings. അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് അമർത്യത ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്യാദി അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. அவர்களுக்கு தேவனுடைய மகிமை இருந்தது, தேவனுடைய சாயல் இருந்தது, தேவனுடைய அழியாயம் இருந்தது. இப்படிப்பட்டதான நல்ல குணாதிசயங்கள் காணப்பட்டது. But from the day man listened to the voice of the devil and disobeyed God's commandment, sin dominated his life. എന്നാൽ പിശാചിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച നാൾ മുതൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ആധിപത്യം ചെലുത്തി തുടങ്ങി. എന്നാലും പിശാചിൻ സത്തத்துக்கு செவி கொடுத்தவனாய் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டின பொழுது பாவம் அவனுக்குள் குடிகொள்ள ஆரம்பித்தது. So all kinds of sin, or we can call it all kinds of uncleanness, all that's unclean in God's sight, began to dwell in man. അതിനിമിത്തമായി സകല പാപങ്ങളും അഥവാ നമുക്കതിനെ സകല അശുദ്ധികളും എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അശുദ്ധികളാണ്. അതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാവിട്ടാൽ தேவனுக்கு முன்பாய் காணப்படுகிற எல்லா அசுத்தங்களும் மனிதனுக்குள்ளே குடிகொள்ள ஆரம்பித்தது. So to make us his temple, God says in 2 Corinthians 6:17, wherefore come out from among them and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. ആകയാൽ നമ്മെ തന്നെ ആലയമാക്കേണ്ടതിന് 17-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു, അശുദ്ധമായി ഒന്നും തൊടരുത്, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളും. അന്നപടിയാൽ தேவன் நம்மை ஆலயமாய் மாற்றும்படியாக இந்த 2 கொரிந்தியர் 6:17 விதமாய் சொல்லியிருக்கிறார். நீங்கள் அவர்கள் நடுவில் இருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள். So the Lord wants to deliver us. One of the things we have to be separate from, we have to cleanse ourselves from all our sins. We need the blood of Jesus to cleanse us. We need to come to God to cleanse us as we admit our sins. That Jesus died for our sins on the cross. He was punished for our sins. Admit our sins, repent, confess and forsake it, accepting Him as our Lord and Savior. ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായ എല്ലാ പാപങ്ങളും അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായ ശിക്ഷ കർത്താവായ യേശു കാൽവരിയിൽ വഹിച്ചു. കർത്താവായ യേശു അതിനുവേണ്ടി തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീക്കപ്പെടേണ്ടതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാം വേർപെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் பாடுபட்டார், ரத்தம் சிந்தினார். ஆனபடினால் நாம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் அறிக்கை செய்து அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட இப்படி நம்முடைய அசுத்தங்களை எல்லாம் நம்முடைய ஜீவியத்திலிருந்து மாற்ற வேண்டும். So it says in 2 Corinthians 7 verse 18, God says, then I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters. അതുകൊണ്ടാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 6:18 ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയിരിക്കുമെന്ന് സർവശക്തനായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. ஆனபடினால் நாம் 2 கொரிந்தியர் 6:18 வாசிக்கிறோம், அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாயிருப்பேன், நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமார்த்திகளுமாயிருப்பீர்கள். So he says, be ye separate. Once we repent of our sins, we are separate from sin and sinners. Then once we obey the truth of baptism, we must separate from all, from us be keep ourselves from the disobedient nature, separate from the world. Like that, there are steps of separation we must keep in our lives. ആകയാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായ വേർപാടിന്റെ വിവിധ പടികളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ നാം പാപത്തിൽ നിന്നും പാപികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേർപെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ
സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്നും സകല അനുസരണക്കേടുകളിൽ നിന്നും വേർപെടുന്നു. ഇങ്ങനെ വേർപാടിന്റെ വിവിധ പടികളുണ്ട്. நாம் மனம் திரும்பும் பொழுது அடுத்தது வேறு பிரிய வேண்டும். மனம் திரும்பும் பொழுது பாவத்திலிருந்தும் பாவிகளிலிருந்து வேறு பிரிய வேண்டும். ஞானஸ்நானம் எடுக்கும் பொழுது கீழ்ப்படியாமை சுபாவங்களிலிருந்து நாம் வேறு பிரிய வேண்டும். And 2 Corinthians 7:1, having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all the filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നാം ജഡത്തെയും ആത്മാവിനെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചുകൊള്ളണം. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்க நம்முடைய சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தேவபயத்தோடு பூர்ணப்படுத்தப்படவும். According to what the saints of God, 2 Corinthians 7:1 is the experience of cleansing ourselves from all the defilements of the self-life. When we are baptized in the Holy Spirit, the Lord separates us. Where Christ comes, His life comes, He comes to dwell in us, and we have to live like separated from that self-life. ആകയാൽ വിശുദ്ധന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചിട്ട് നാം സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതായ വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വാർത്ഥതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേർപെടുത്തപ്പെടണം. பரிசுத்தவான்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது போல இங்கே நாம் படிக்கிறதான இந்த 2 கொரிந்தியர் 7:1 வசனத்திலே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நாம் பெறும் பொழுது கிறிஸ்துவின் ஜீவன் நமக்குள் வருகிறபடியினால் நமக்குள் காணப்படுகிற சுயத்திலிருந்து முழுதுமாய் நாம் வேறுபட வேண்டியதாக இருக்கிறோம். Christ comes to live in us, Christ's life. Now Christ lives in me. You can rest not I but Christ. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലായി ജീവിക്കാനായി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഈ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനില്ല, ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவின் பெறும் பொழுது கிறிஸ்துவின் ஜீவன் நமக்குள்ள வருகிறது. கிறிஸ்து நமக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். அப்படினால்தான் நாம் அறிக்கை செய்கிறோம், இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்கு ஜீவிக்கிறார். Father, Son and Holy Spirit come to dwell in us. After the lapse of the Holy Spirit, we experience that fullness. That is why we are called the temple of God or the temple of the Holy Spirit. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളിൽ വരുന്നു. ആ സമ്പൂർണ്ണത നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുമുതൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് വിളിക്കപ്പെടും. பரிசுத்தாவின் பொழுது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் நமக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார். ஆனபடினால் தான் தேவன் இந்த பரிபூரணம் நமக்குள் வந்து வாசம் பண்ணுகிறபடினால் தேவனுடைய ஆலயம் என்று அழைக்கப்படுகிறோம். You can read, you turn to the scripture, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Now here in 2 Corinthians 7 verse 1, now we must go on cleansing ourselves from all the defilements of the self-life in our spirit realm, thought realm, and anything to do with our spirit, and in our flesh, in our deeds. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16 കാണാം. എന്നാലും നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് നാം നമ്മുടെ ചിന്ത മണ്ഡലങ്ങളെ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കന്മഷങ്ങൾ നീക്കി വെടിപ്പാക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. வாசிக்கிறோம். இங்கே 2 கொரிந்தியர் 7:1 நாம் பரிசுத்தாவியை பெற்ற பிற்பாடு இந்த சுத்தமாகிறதான காரியம் தொடர்ந்து நம்முடைய ஆவியில் நமக்குள்ளே நடந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். முதலாவது நம்முடைய ஆவியிலே நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு கொண்டே காணப்பட வேண்டும். அது நம்முடைய சிந்தனை மண்டலத்தில் சுத்திகரிக்கப்படுகிற காரியம். இரண்டாவது நம்முடைய சரீரத்திலே நம்முடைய கிரியை செய்கிறதான பாகத்திலே அனுதினமும் சுத்திகரிப்பு நடக்க வேண்டும். So in the fear of God is to cleanse ourselves, yield to the anointing. He will sanctify us wholly in our spirit, soul and body to be kept perfect holiness in the fear of God. ആകയാൽ ദൈവഭയത്തിൽ നാം നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനായി വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ ദൈവഭയത്തിൽ പൂർണ്ണ
பரிசுத்தப்படுத்திக்கொள்ளும். விதமாக நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் இந்த சுத்திகரிப்பு தொடர்ந்து இடம் கொடுக்கும் பொழுது நாம் தேவனுடைய பயத்திலே பரிசுத்தமாதலை பூர்ணப்படுத்த முடியும். We need the experience of the sanctification to the blood of Christ, the power of the blood of Jesus, sanctification to the power of the word of truth, the sanctification to the power of the Holy Spirit. യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് വേണം. ദൈവ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിശുദ്ധമാകുതൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധമാകുതൽ, தேவனுடைய ஆவியினால் உண்டாகிறதான பரிசுத்தமாகுதல் இவைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Finally, He will perfect holiness in the fear of God. ஒடுவில் நமக்கு தெய்வ பயத்தில் விசுத்தி திகிக்குவாய் சாதிக்கும். முடிவாக தேவ பயத்திலே பரிசுத்தமாகுதலை பூர்ணப்படுத்த முடியும். So that is one part. அது பாகம். இது ஒரு பாகம். Now coming back to the verse in 2 Chronicles chapter 8. നമ്മുടെ ഗുരുവാക്യം 8-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ மறுபடியும் முதல் வாசித்த வசனம் 2 நாளாகவும் 8ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துக்கு வருவோம். Here we read that so Solomon completed he completed all of the work from the day the foundation of Lord's house of the temple, Lord's temple was laid, until the Lord's temple was completely finished. യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ നാളുകളിൽ ശലോമോൻ അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ പൂർണ്ണമാക്കി. അങ്ങനെ യഹോവയുടെ ആലയം പണിത് തീർന്നു. கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு அஸ்திவாரம் போடப்பட்ட நாள் முதல் அது முடிக்கும் வரைக்கும் சாலமோன் சகல வேலைகளையும் செய்து முடித்தான். Now when we look about the Lord Jesus, when we look at one of his titles, we can say he is called the author and the finisher of our faith. നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ നോക്കാം. യേശുവിന് നൽകപ്പെട്ടതായ വിവിധ പദവികളിൽ പേരുകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാണ് അവൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും. இதே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பார்ப்போமானால் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அநேக பெயர்கள் பட்டங்களில் ஒன்றுதான். ஒன்று விசுவாசத்தை துவக்குவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிறார். So now we are talking about finishing the work to make us his temple. തന്റെ ആലയമാക്കുന്ന പണിയെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ஆலயமாக்குவதான தம்முடைய வேலையை முடிக்கிறார் என்று நாம் படித்தோம். So here we read for this in Hebrews chapter 12 in English verse 2, he is the author and the finisher of our faith. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചതായ എബ്രായ ലേഖനത്തിലെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നവനും അതിനെ പൂരിപ്പിക്കുന്നവനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തിരിക്കുന്നവനും കർത്താവായ യേശുവാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനും. இங்கே எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே இயேசுவை குறித்து விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் அதை முடிக்கிறவரும் பூர்ணப்படுத்துகிறவரும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். So I'm saying in a different way. So here we read Jesus is the one who begins that work of faith in us and he will perfect that work of faith in us. ഇതിൽ പറയാം, നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നമ്മിൽ തുടങ്ങുന്നവൻ യേശുവാണ്, അതിനെ നമ്മിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നവൻ യേശുവാണ്. விசுவாசத்தின் கிரியை நமக்குள் தொடங்குகிறவர் இயேசு, அதை முடிக்கிறவர் பூர்ணப்படுத்துகிறவர் இயேசுவாயிருக்கிறார். So this work of building us as his temple initially it starts. It is from the beginning to the end. It is a work of faith. By faith. ആകയാൽ ഈ കെട്ടിടപണി എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ തികച്ചും വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് അത് നടന്ന് തീരുന്നത്. இந்த ஆலயத்தின் வேலை என்று சொல்லுகிறது அது ஒரு விசுவாசத்தின் வேலையாயிருக்கிறது. தொடக்கம் முதல் முடிவு வரைக்கும் செய்யப்படுகிறது எல்லாம் விசுவாசத்தின் வேலையாயிருக்கிறது. So when do we receive faith? എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രാപിക്കുന്നത്? எப்பொழுது நாம் இந்த விசுவாசத்தை பெறுகிறோம்? The word of God says in Romans chapter 10 in the 17th verse, faith comes by hearing the word of God. റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം പറയുന്നത് വിശ്വാസം
ദൈവ വചന കേൾവിയാൽ വരുന്നു. ரோமர்கள் 10:17 நாம் வாசிக்கிறோம், விசுவாசம் கேள்வியினால் தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கிறதினால் வருகிறது. So when we first heard the gospel, we heard the gospel of Christ, we heard the gospel of our salvation, we heard, as it says in Isaiah chapter 53, we read here, he was wounded for transgressions, he was bruised for our iniquities, yet the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. ആകയാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ നാം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം കേട്ടു. യെശയ്യാ പ്രവചനം 53-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നുമിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി, അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. முதலாவது நாம் கிறிஸ்துவை குறித்த சுவிசேஷத்தை கேட்டோம், ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை நாம் கேட்டோம். ஏசாயா 53 நாம் வாசிக்கிறது போல நம்முடைய மீறுதலின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார், நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி வாக்கி அவர் மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். So when we heard that, oh Lord, you were wounded for my sins, I should have been punished, I should have been cast into the lake of fire. Lord, forgive me for all the sins which I committed. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, കർത്താവേ, ഞാൻ ചെയ്തതായ പാപങ്ങൾ, ഞാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു, ഞാൻ നിത്യതീയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി അനുകൂല ശിക്ഷകളെല്ലാം കർത്താവേ നന്നാണല്ലോ വഹിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. இதை நாம் கேட்ட போதுதான் நாம் சொன்ன, கர்த்தாவே, நான் பாவம் செய்து என்னுடைய பாவத்து நிமித்தம் நான் பட வேண்டியதான காயங்கள், நான் பட வேண்டியத, நாம் அடைய வேண்டியதான ஆக்கினியை நீர் காயப்பட்டீரே, நீர் கஷ்டம் சகித்தீரே என்று நம்மை நாம் ஒப்புக் கொடுத்தோம். So then we repented of our sins, we confessed and forsook them. ഇങ്ങനെ നാം അനുഭവിച്ച പാപങ്ങളെല്ലാം അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു. இப்படி நம்மளுடைய பாவங்களுக்காய் மனஸ்தாபப்பட்டு அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டோம். We believe Jesus died and rose again. We believe that in him, and he not only forgave our sins, he justified us through faith. According to Romans chapter 4, verses 24, 25, and Romans chapter 5, verse 1. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ നീതീകരിച്ചു എന്ന് കൂടി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായം 24-25 വാക്യങ്ങളും, 4-ാം അധ്യായം 24-25 വാക്യങ്ങളിൽ, Romans chapter 5, verse 1. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിലും നമ്മളത് കേൾക്കുന്നു. நமக்காக மரித்தது மாத்திரமல்ல, மரித்ததிலிருந்து எழுந்ததினாலே அவர் நம்மை மன்னித்தது, நமக்கு ரட்சிப்பு தந்தது மாத்திரமல்ல, நமக்கு நீதியரிக்கவும் செய்திருக்கிறார் என்பதை ரோமர்கள் நிருபம் 4-ாம் அதிகாரம் 24-25 வசனத்தில் தொடர்ந்து ரோமர்கள் நிருபம் 5-ாம் அதிகாரம் 1-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். So being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. நாம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடி நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனிடத்தில் சமாதானம் பெற்றிருக்கிறோம். Before we were called sinners, now he looks at us as those, because we believed in what he did for us on the cross, we repented of our sins, accepted him as our Lord and Savior. Now he looks at us as the just, or as those who are innocent, as to we never committed those sins in our lives before. മുൻപേ നമ്മൾ പാപികളായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടത്, എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നീതിമാന്മാരായി കാണുക മാത്രമല്ല, നമ്മെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു പാപമേ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. முன்னே பாவிகள் என்று அழைக்கப்பட்டதான நாம் கல்வாரி சிலுவையிலே கர்த்தர் நமக்காய் செய்து முடித்ததான கிரியை விசுவாசித்து பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஒரு இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட பிற்பாடு நம்மை நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார், நீதியரித்திருக்கிறார். அப்படி என்று சொன்னால் முன்பு ஒரு கால் பாவம் செய்யாதவர்களை போல நம்மை மாற்றி இருக்கிறார். So the work of grace began on that day through faith, according to Ephesians chapter 2, verse 8. When we believe what Jesus did, we accepted him, we repented of our sins, we believe the gospel, we surrendered our lives. By grace you are saved through faith,
Ephesians 2 verse 8. എഫേസ്യലേഖനം 2-ാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് വിശ്വാസം മൂലം ഒരു കൃപയുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം കേട്ട് നാം വിശ്വാസത്താൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എഫേസ്യലേഖനം 2:8 പറയുന്നു, കൃപയാലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വാസിക്കുന്നത് പോലെ കൃപയിനാലെ വിശ്വാസത്തെ കൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാസിക്കുന്നത് പോലെ നാളെ നമുക്കായി ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം നാം വിശ്വാസിത്ത് നാം ഏറ്റുകൊണ്ടുവരപടിയാൽ அந்த கிருபையின் மேலே விசுவாசத்தின் மேலே நமக்கு லாபமாகிறது. So the worst sinner has hope. He can be made righteous. This morning, if there is anyone here who says if you have no hope of giving up your sins, you just believe this word. Jesus was wounded for your transgression. He was chastised to give you this peace. Repent of your sins. Believing He has done it for you. Repent and believe in Him. Not only He died and took your sins, but He also arose. Today, the blood of Jesus will forgive you and cleanse you and justify you. ആകയാൽ ഏറ്റവും നീചനായ പാപിക്ക് പോലും ഒരു നീതിമാനായി തീരുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹീനനായ പാപിയായാലും സാരമില്ല. ഇപ്പോൾ കേട്ടതായ വചനമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം അവൻ മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങൾ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. மிகவும் மோசமான பாவிக்கு கூட நீதிமான் ஆகும்படியான ஒரு நம்பிக்கை காணப்படுகிறது. நீங்கள் ஒருவேளை அப்படிப்பட்டதான பாவிகளாக இருப்பீர்களானால் நீங்கள் இந்த கேட்டதான வசனம் கர்த்தர் நம்முடைய மீறுதலில் காயப்பட்டார் உணர்க்கப்பட்டார் என்கிற வார்த்தைகளை விசுவாசித்து ஒரு பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்து நீங்கள் விட்டுவிடுவீர்களானால் கர்த்தர் உங்களை மன்னிக்கிறது மாத்திரமல்ல, கழுவுகிறது மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் உங்களை நீதிமான்களாக மாற்றும்படி நீதிகரிப்பார். By grace we are saved through faith. நாம் கிருபையால் விசுவாசம் மூலம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்படுகிறோம். That is, we go on listening to the gospel, we will grow from faith to faith. സുവിശേഷം കേട്ടാൽ നമ്മൾ പോയി നാം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. தொடர்ந்து நாம் சுவிசேஷத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது விசுவாசத்தில் வளர்கிறோம். Romans chapter 1 verse 16, Paul the apostle wrote that I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God and the salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല. വിശ്വസിക്കുന്നവനും ആദ്യം യഹൂദനും പിന്നെ യവനും അത് രക്ഷിക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നു. തുടർന്ന് 17-ാം വാക്യത്തിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായി വിശ്വാസത്തിനായി കൊണ്ട് വെളിപ്പെടുന്നു. നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ. கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன். முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாவதற்கு அது தேவபலனாயிருக்கிறது. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் கிடைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவநீதி விசுவாசத்துக்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினாலே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So take heed to the gospel of Christ and submit yourself, grow from faith to faith by the grace of God. ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ട് നിങ്ങളെ അതിനായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കൃപയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்துக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்து அதை நீங்கள் கிருபையினால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது விசுவாசத்தில் வளர்ந்து கொண்டிருக்க முடியும். Then Jesus will become the finisher of our faith, as the word of God says in 1 Peter chapter 1 verse 5 and verse 9. We are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Verse 9, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. അപ്പോൾ നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനായി തീരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പത്രോസ് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ മലയാളത്തിൽ 4-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് 9-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അർത്ഥമായ
ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. என்றாலும் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய விசுவாசத்தின் முடிவாய் இருக்கிறார், அவரால் பூர்ணப்படுத்துகிறவராயிருக்கிறார். ஆனபடி நாம் 1 பேதுரு 4:5 வாசிக்கிறோம். கடைசி காலத்தில் வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 9ஆம் வசனத்திலே உங்கள் விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்ம ரட்சிப்பை அடைகிறீர்கள். Miraculously by grace you are saved through faith. That's when we repent of our sins. Here the same word is used, salvation of your souls. What does it mean? ഇവിടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ മാനസാന്തരം പെട്ടപ്പോൾ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അത്യന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? முதலாவது நாம் பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டு அந்த இடத்துல கழுவப்படும் பொழுது ரட்சிப்பை ஆத்மாவை பெற்றுக்கொண்டோமே. ஆனால் மறுபடியும் இங்கு எழுதியிருக்கிறது விசுவாசத்தின் பலனாகிய ஆத்ம ரட்சிப்பு அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் என்ன? That is when Jesus was the author of our faith. Read the verse, see it carefully. This is at the end of your faith when he becomes the finisher of your faith. അവിടെ കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫിനിഷർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനായിരിക്കുന്നു. அங்கே இயேசு நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவராய் காணப்பட்டார். இங்கே இயேசு அதே விசுவாசத்தை முடிக்கிறவராய் பூர்ணப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். One of the things of the soul, it is a seat of character. പ്രാണിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നത് അത് സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടമാണ്. நம்முடைய ஆத்மாவை குறித்து சொல்வோமானால் அது சுபாவத்தின் இருப்பிடம். The end of your faith speaks of that perfection in character, in the character of Christ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പൂർണ്ണമായി അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമായി തീരുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. இந்த விசுவாசத்தின் பலன் இல்லாவிட்டால் முடிவு என்று சொல்லும் பொழுது அது நம்முடைய சுபாவத்தில் உண்டாகிற பூரணத்தை காட்டுகிறது. So therefore, let us look to Jesus, the author and the finisher of faith. Take heed to the gospel of Christ, and which is preached to his apostles, and come to the end of that faith by grace. ആകയാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉപദേശിച്ചതായ ആ തികവിന്റെ സുവിശേഷം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തിവെക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തമായ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കാം. கிறிஸ்துவின் உபதேசம் அப்போஸ்தலர் மூலமாய் சொல்லப்படுகிறதான உபதேசத்தை நாம் செவி கொடுத்தவர்களாக நம்முடைய ஜீவியத்திலே அந்த விசுவாசத்தின் தொடக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாக அந்த இயேசுவை நோக்கி அதில் ஒரு பூரணத்தை நாம் கண்டடைவோமாக. As a shadow of the Lord, as a type of the Lord Jesus Christ, we see that read about Zerubbabel in Zechariah chapter 4. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിഴലിൽ നമുക്ക് സെരുബ്ബാബേലിനെ കാണാം. സെഖരിയാ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நிழலாக செருபாபேலை குறித்து நமக்கு சகரியா புத்தகத்திலே காணலாம். Zerubbabel in the temple, we read in Zechariah chapter 4 verse 9, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house, his hands shall also finish it, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto you. സെരുബ്ബാബേലാണ് ഒന്നാം ദേവാലയം പണിതത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഖരിയാ 4:1 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സെരുബ്ബാബേലിന്റെ കൈ ഈ ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കൈ തന്നെ അത് തീർക്കും. സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അറിയും. சகரியா 4:9 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். செருபாபேலின் கைகள் இந்த ஆலயத்தின் அஸ்திவாரம் போட்டது, அவன் கைகளை இதை முடித்து தீர்க்கும். Many things came against them to stop them from building the temple. ആലയം പണി ചെയ്യാത്തവൻ അവരെ തടുക്കേണ്ടതിന് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കെതിരായി വന്നു. ஆலயத்தின் பணி செய்ய முடியாமல் இருக்கும்படிக்கு எத்தனையோ காரியங்கள் எதிராய் வந்தது. That is when God gave this prophecy. The Spirit of God spoke to Zechariah. Zechariah chapter 4 verse 6. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ പ്രവചനരൂപേണ ഈ സെരുബ്ബാബേലിന് ലഭിച്ചത്. സെഖരിയാ 4-ാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യത്തിൽ അവനോട് പറഞ്ഞതെന്നാൽ സെരുബ്ബാബേലിനോടുള്ള യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇതാകുന്നു, സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലുമല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാൽ അത്രയെന്ന സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. அப்பொழுதுதான் கர்த்தருடைய வார்த்தை செருபாபேலுக்கு எதிராய் விதமாய் வந்தது. சகரியா 4:4 வாசிக்கிறோம். செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகும்.
Verse 7, there was a military power that came against them to stop them from building the temple. ഏഴാം വാക്യത്തിൽ കാണാം, ആലയം പണിയിൽ നിന്ന് അവരെ തടുത്തു നിർത്തേണ്ടതിന് ഒരു വലിയ സൈന്യം ശക്തിയോടെ അവർക്കെതിരായി വന്നു. 7 வசனத்தில் நாம் காண்கிறோம், இந்த ஆலயத்தின் வேலையை தடை செய்யும்படியாக ஒரு பெரிய ராணுவ வல்லமை அவனுக்கு எதிரே வந்தது. They were not ordinary people. They were not like the military power. സാധാരണ ആളുകളില്ല, ഒരു സൈനിക ശക്തിയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ ജനങ്ങളല്ല, ராணுவத்தின் பலத்துக்கு ஒப்பானவர்களாயிருந்தார்கள். They were not like other people. They were not people who were like an army. അവർ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ആളുകളായിരുന്നില്ല, അവരൊരു സൈന്യമായിരുന്ന ജനങ്ങളായിരുന്നു. அவர்கள் அந்த ராணுவ ஜனங்களாயிருக்கவில்லை. They were not like the other military, the people who came against them. They were ordinary people. These Zerubbabel's people were only ordinary people. സെരുബ്ബാബേലിന്റെ ആളുകൾ വെറും സാധാരണക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു. செருபாபேலின் ஜனங்கள் ஒரு ராணுவ ஜனங்களைப் போல அல்ல, சாதாரண ஜனங்களாக தான் இருந்தார்கள். Those who came against them was the military power. അവർക്കെതിരായിട്ട് വന്നത് ഒരു സൈനിക ശക്തിയായിരുന്നു. அவர்களுக்கு எதிரே வந்ததான ஆட்கள் ராணுவ வல்லமை மிகுந்தவர்களாயிருந்தார்கள். That is why the Lord of hosts came down. The Lord of the heavenly armies came down to fight for them. അതുകൊണ്ടാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ സൈന്യങ്ങളുടെ അധിപതിയായ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുവാൻ. ஆகவே தான் பரலோக சேனையின் அதிபர் இறங்கி வந்து அவர்களுக்காக யுத்தம் செய்யும்படியாக இறங்கி வந்தார். So what is the prophecy? Verse 7. Who art thou, O great mountain? In the margin, if you read in some English Bibles, who art thou, O great mountain? For mountain, who art thou, O great military power? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? സെരുബ്ബാബേലിന്റെ മുമ്പിലുള്ളതായ മഹാപർവ്വതം എന്നിയ അതിന്റെ ചില ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകളിലെ മാർജിനിൽ സെരുബ്ബാബേലിന്റെ മുൻപിലുള്ള മഹാപർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അവന്റെ മുൻപിലുള്ള ഈ സൈന്യശക്തിയെ அவசரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பெரிய பர்வதமே செருபாபேலுக்கு வாழ்ந்திருக்கிற பெரிய பர்வதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த பெரிய பர்வதம் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பின் மார்ஜினிலே அது ராணுவ வல்லமை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. செருபாபேலின் முன்பில் நீ ஒரு சமபூமியாகி செருபாபேலுக்கும் வாழ்வி சமபூமியாவாய். Verse 7, and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it. ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അതിന് കൃപ എന്ന അർത്ഥത്തോടുകൂടി അവൻ ആണിക്കല്ലിൽ വെച്ചു தலைகளை அவன் கொண்டு வருவான், அதற்கு கிருபை உண்டாவதாக ஆர்ப்பரிப்பார்கள். Whatever the devil may come against you like this mountain to hinder you from being built on his temple. ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമായി പണിത് തീരപ്പെടാതെ നിന്നെ തടയേണ്ടതിന് ഏതെല്ലാം വിധമായ സാത്താന്യ ശക്തികൾ ഈ സൈന്യശക്തി പോലെ നിനക്കെതിരായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാലും ஆலயமாக கட்டப்படுவதற்கு தடையாக எவ்வளவு பெரிய வல்லமைகள், பெரிய பர்வதம் போல வல்லமைகள் எழுப்பி வந்தாலும் You want to live by believing God's word. Now it's coming against that faith. നീ ദൈവവചനത്തെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടാണ് വരുന്നത്. தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து ஜீவிக்க நீ விரும்புகிறாய், ஆனால் இதோ உன் விசுவாசத்துக்கு எதிராக அவைகள் வருகிறது. Don't think I have nobody to help me. I am like this. They are so strong. They have everybody with them. അവർ അത്ര ശക്തരാണ്, എല്ലാവരും അവരോടുകൂടെയാണ്. അയ്യോ എനിക്ക് ആരില്ലേ, എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരില്ലേ എന്ന് നീ ചിന്തിക്കരുത്. ஐயோ எனக்கு யாரும் இல்லை, எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை, அவர்கள் பலவான்களாக இருக்கிறார்கள், எனக்கு யாரும் இல்லை நீ சொல்ல வேண்டாம். At that time you confess Zechariah chapter 4 verse 6 and 7. ആ സമയത്ത് സെഖര്യാ പ്രവചനം 4-ാം അധ്യായം 6-7 വാക്യങ്ങളിൽ നീ നിന്റെ വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക. அந்த நேரத்தில் சகரியா 4-ாம் அதிகாரம் 6-7 வசனத்தை வாயினால் Let us all say right now. ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. இப்பொழுது நாம் சொல்லுவோம். Not by might nor by power but by my spirit said the Lord of hosts. യഹോവയാൽ ചെയ്യുന്നത് സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാലത്രേ. Everybody say. എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ. பலத்தினாலுமல்ல, பராக்கிரமத்தினாலுமல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகுമെന്ന് சேனையின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். By my spirit said the Lord of hosts. സൈന്യത്താലല്ല, ശക്തിയാലല്ല, എന്റെ ആത്മാവിനാലത്രേ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ചെയ്യുന്നു. பலத்தினாலுமல்ல, பராக்கிரமத்தினாலுமல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலே ஆகுமெന്ന് சேனையின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். Great mountain. മഹാപർവ്വതമേ, നീ ആർ? பெரிய பர்வதமே ஏமாத்திரம். Who are you Satan and all these evil spirits? സാത്താനേ, അവന്റെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളെ, നിങ്ങൾ ആർ? சாத்தானே, பொல்லாத வல்லமை
യേശു ക്രിസ്തു കർത്തനായിരിக்கிறார். When you say Jesus Christ is Lord, Lord of hosts, Lord of our healer, anything, Jesus is Lord, every knee shall bow. യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ്, സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് എന്തായിരുന്നാലും ഈ കർത്താവിന് മുൻപാകെ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ கர்த்தர் என்று சொல்லும் பொழுது அது சேனை கர்த்தராக இருக்கலாம், சோமாக்கர கர்த்தராக இருக்கலாம். கர்த்தர் என்று சொல்லும் பொழுது எல்லா உலகாலும் முடங்கும். All the demons under the earth which is coming against you also will bow down. ഭൂമിയുടെ അധോഭാഗത്തിലുള്ള നിനക്കെതിരായി വരുന്ന സകല ഭൂതങ്ങളും നിന്റെ മുൻപാകെ മുട്ടുമടക്കും. ഭൂമി താഴ്വിടങ്ങളിലും ഉന്നതങ്ങളിലും എതിരായി எழும்பி வருகிறதான எல்லா பொல்லாத வல்லமைகளும் நடக்குமாய் முழங்காய் முடக்கும். They will bow down not before us, they will bow down before Jesus. യേശുവിന് മുൻപാകെ അവ മുട്ടുമടക്കും. இயேசுவுக்கு முன்பாக முழங்கால் முடக்கும். They will say what you are saying. Jesus Christ is the Lord of hosts in your life. We have no power over you. വെളിപാടിലുപോലെ അവ ഇങ്ങനെ പറയും, യേശുവാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ്, ആകയാൽ നിന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ മേൽ ഒരു അധികാരവുമില്ല. அவர்கள் சொல்லும் இயேசு சேனைகளின் கர்த்தராக இருக்கிறார். Let's praise him. നമുക്ക് അവനെ സ്തുതിക്കാം. അവൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ്, അവനെ സ്തുതിക്കാം. அவர் சேனைகளின் கர்த்தராக இருக்கிறார். Then what we must do? Then according to that verse, get filled in the Spirit. നിരവധിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവവചന പ്രകാരം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറയും. அடுத்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? உங்க வாசிக்கிறவர்கள் ஆவியில் நிரப்ப வேண்டும். When you claim any scripture, according to that faith, the Holy Spirit will start working in you. തിരുവഴുത്തുകളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുവഴുത്തുകളെ ആസ്പദമാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ தேவ வசனங்களை விசுவாசித்து உரிமை பாராட்டும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். So you, he's going to lay the headstone. The foundation stone is the beginning work of beginning the temple, building the temple. The headstone is the finishing stone, the work of perfection. ആകയാൽ അടിസ്ഥാനകല്ല് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ പണി ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആണിക്കല്ല് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന്റെ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ അതിനെ തിരിക്കുവാൻ പോകുന്നു. அஸ்திபாரங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது வேலை தொடங்கும் போது போட வேண்டிய கல், ஆனால் இந்த தலைக்கல் என்று சொல்லும் பொழுது அது முடிக்கும் போது வைக்கப்பட வேண்டியதான கடைசி கல்லாக இருக்கிறது. So now we have no doubt, Jesus, the Lord of hosts, He is going to lay the headstone in all our lives and saying grace, by saying grace, grace unto you, giving us grace upon grace. ആകയാൽ നമുക്കൊട്ടും സംശയമില്ല, കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപമേൽ കൃപ തരും. അവൻ തന്റെ കൃപയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായ ആണിക്കല്ലിട്ട് ആ പണി ലഭിക്കും. ஆகவே நமக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை. நம்முடைய ஜீவித்த தொடங்கிய எல்லா நல்ல கிரியைகளையும் அவர் பூர்ணப்படுத்துவார். அந்த தலைக்கலை வைப்பார். எல்லாம் கிருபையினால் முடியும். Because you did not believe this scripture, maybe you have given up that faith for the time being. Come back to this faith. Come back to believe Jesus as the Lord of hosts. இதை நீங்கள் அறியாமல் இந்த விசுவாசம் கிரியை உங்கள் ஜீவிதத்தில் முடியாமல் இருக்குமானால் மீண்டுமாய் நீங்கள் விசுவாசத்தில் கடந்து வந்து இயேசுவே கர்த்தர் என்று அறிக்கை செய்யுங்கள். ആകയാൽ ഒരു இயேசுவே சேனைகளின் கர்த்தர் என்று அறிக்கை செய்யுங்கள். വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വായി കൊണ്ട് യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്നു. You believe this verse, Zechariah 4 verse 6 and 7, claim it. സെഖരിയ 4:6-7 ഈ തിരുവചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക, അവകാശത്തോടെ ഏറ്റുപറയുക. இந்த சகரியா 4 அதிகாரம் 6-7 வசனத்தை விசுவாசித்து உரிமை பாராட்டி சொல்லுங்கள். Amen. Not by might, not by power, not by our might or power, but by His Spirit, He will finish this work. സൈന്യത്താലുമില്ല, ശക്തിയാലുമില്ല, എന്റെ ശക്തിയാലല്ല, അവന്റെ ആത്മാവിനാലത്രേ, അവൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കും. பலத்தினாலும் பராக்கிரமத்தினாலும் திருமணி ஆவினால் ஆகும் அவருடைய பலத்தினால் அதை நிறைவேற்றுவார். Through His grace, He will finish this work. തന്റെ കൃപയാൽ, തന്റെ കൃപാമുഖാന്തരം അവൻ ഈ പ്രവൃത്തിയെ പൂർണ്ണമാക്കും. அவருடைய கிருபையினால் இந்த கிரியை செய்து முடிப்பார். Coming back to that verse in 2 Chronicles chapter 8 verse 16. மறுபடியும் 2 நாளாகும் 8ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்துக்கு கடந்து வரும்போது Solomon completed all of the work from the day the foundation of the Lord's house, the Lord's temple was laid, until the Lord's temple was completely finished. യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ട നാൾ മുതൽ ശലോമോൻ അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും തീർത്തു. അങ്ങനെ യഹോവയുടെ ആലയം പണി തീർന്നു. கர்த்தருடைய ஆலயத்தின் அஸ்திபாரம் போடப்பட்ட நாள் முதல் அதை முடிக்கும் வரைக்கும் சாலமோனின் வேலையெல்லாம் நடந்து கர்த்தருடைய ஆலயம் கட்டி இருந்தது. How
what was the way in which he built that place? That is, where did he get his instruction from? അവൻ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ ആലയം പണിതത് അഥവാ ഇതിനുള്ളതായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവന് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ്? இந்த ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்படும்படியான அறிவுரைகள் இவைகள் எல்லாம் எங்கிருந்து அவருக்கு கிடைத்தது? You see, you're looking at that verse in 2 Chronicles chapter 8, verse 16. Just above that, we read all that he did in verse 14. All that he did, it says at the end of that verse, for so had David, the man of God, commanded. നമ്മൾ വായിച്ചതായ മുകളിലതായ വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. 14-ാം വാക്യത്തിൽ അവരുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവപുരുഷനായ ദാവീദിന്റെ കൽപ്പന. நாளாகவும் 8ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் வாசிக்கும் பொழுது தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவீது இப்படி கட்டளையிட்டிருந்தான் வாசிக்கிறோம். So what was given from David to Solomon? ദാവീദ് ശലോമോനോട് നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? தாவீது சாலமோனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததான கட்டளைகள் தான் என்ன? You turn to 1 Chronicles, the 28th chapter. 1 ദിനവൃത്താന്തം 28-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതുന്നു. 1 நாளாகவும் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது 1 Chronicles chapter 28, verse 11 and 12. Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch and all the houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chamber thereof, and of the inner parlors thereof, and of the place of the mercy seat, and the pattern of all that he had by the Spirit of the courts of the house of the Lord, and all the chambers round about, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries of the dedicated things. നമുക്ക് 1 ദിനവൃത്താന്തം 28-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ ദാവീദ് തന്റെ മകനായ ശലോമോന് ദൈവാലയത്തിന്റെ മണ്ഡപം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ, മാളികമുറികൾ, അറകൾ, കൃപാസനഗൃഹം എന്നിവയുടെ മാതൃക കൊടുത്തു. യഹോവയുടെ ആലയം, പ്രാകാരങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ അറകൾ, ദൈവാലയത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ, നിവേദിത വസ്തുക്കളുടെ ഭണ്ഡാരം. 1 நாளாகவும் 28ஆம் அதிகாரம் 11-12 வசனங்கள் வாசிக்கும் பொழுது தாவீது தன் குமாரனாகிய சாலமோனுக்கு மண்டபமும் அதன் அறைகளும் அதன் பொக்கிஷ சாலைகளும் அதன் மேல் வீடுகளும் அதன் உள்ளறைகளும் கிருபாசன ஸ்தானமும் இருக்க வேண்டிய மாதிரியும் ஆவினால் தனக்கு கட்டளையிடப்பட்டபடியெல்லாம் அவன் செய்ய வேண்டிய கர்த்தருடைய ஆலய பிரகாரங்களும் தேவனுடைய ஆலயத்து பொக்கிஷங்களையும் பரிசுத்தமாக நேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவையும் பொக்கிஷங்களை வைக்கும் சகல சுற்றறைகளும் இருக்க வேண்டிய மாதிரியும் சொல்லிப்படுத்தான். So in English, in verse 12, you read all this. He gave to Solomon the pattern of all that he had by the Spirit of all what Solomon had to build. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അവൻ ഇതെല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് തന്റെ മനസ്സിൽ അഥവാ തന്റെ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതൃകാ വിവരവും അവന് കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം അവൻ ശലോമോന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. 12ஆம் வசனத்திலே ஆவியினால் தனக்கு கட்டளையிடப்பட்டவைகள் எல்லாம் சாலமோன் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தான். So David, the man of God, commanded him. ദൈവപുരുഷനായ ദാവീദ് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചത്. മുമ്പേ വാസിച്ച വചനത്തിൽ ദേവന്റെ മനുഷ്യനായ ദാവീദ് തനക്ക് കട്ടളിയിട്ടപടി എന്ന് വാസിച്ചோம். So all that is revealed by the Spirit to David is what Solomon then followed. He followed that pattern and built the temple. ദാവീദിന് ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താൻ ശലോമോന് കൈമാറുകയും ആ മാതൃക പ്രകാരം ശലോമോൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുകയും ചെയ്തു. தேவனுடைய மனுஷனாகிய தாவீதுக்கு ஆவியினால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் அதெல்லாம் சாலமோனுக்கு அந்த மாதிரியை சொல்லிக் கொடுக்க சாலமோன் அதை செய்து முடித்தான். Now this is a shadow of how God is building us as His eternal temple in the New Testament. ഈ പുതിയ നിയമകാലങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ തന്റെ നിത്യമന്ദിരമായി എങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നിഴലാകുന്നു ഇത്. ഇത് പുതിയ ഏർപ്പാട്ട് കാലത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ எப்படி ഒരു ആലയമായി കട്ടുகிறார் என்பதற்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது. So we read that God is revealing the plan, His eternal plan, which is called the mystery or the mysteries, to His holy apostles and prophets through the Spirit. ആകയാൽ ദൈവം തന്റെ നിത്യമായ ഉദ്ദേശത്തെ തന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഈ
മർമ്മങ്ങളെ, ഈ ദൈവിക മർമ്മത്തെ അവർ മുഖാന്തരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. தேவன் தன்னுடைய மாதிரியை இல்லாவிட்டால் அதை ரகசியங்களை அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். So it is a mystery. It's a hidden truth. That's why it's called a mystery. ഇത് ഒരു മർമ്മമാണ്, അഥവാ ഇത് ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഒരു മർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. இவைகள் மறைந்திருக்கிற சத்தியங்கள் ஆனபடினால் தான் ரகசியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. It is not revealed to all. എല്ലാവർക്കും ഇത് വെളിപ്പെടുന്നില്ല. இது எல்லாருக்கும் வெளிப்பட்ட காரியங்கள் அல்ல. First, let us read that in Ephesians chapter 3, verses 3 to 5. എഫേസ്യർലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 5 വരെ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം. எபேசியருக்கு நிருபம் 3-ாம் அதிகாரம் 3 முதல் 5 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது, How that by revelation, Paul the apostle is writing Ephesians chapter 3, verse 3 to 5. How that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when we read, we may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. എഫേസ്യർലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. വെളിപ്പാടിനാൽ എനിക്കൊരു മർമ്മം അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മർമ്മത്തിൽ എനിക്കുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. ആ മർമ്മം ഇപ്പോൾ അവന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ വന്നിരുന്നില്ല. எபேசியர்கள் நிருபம் 3-ாம் அதிகாரம் தமிழில் 5-6 வசனங்களில் அதை நீங்கள் வாசிக்கையில், கிறிஸ்துவின் ரகசியத்தை குறித்து எனக்கு உண்டாயிருக்கிற அறிவை அறிந்து கொள்ளலாம். இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்த அப்போஸ்தலருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் ஆவியானவராலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது போல முற்காலங்களில் மனிதருக்கு அறிவிக்கப்படவில்லை. So you may ask, but then I have understood the gospel of salvation. That preacher preached it. I heard about water baptism. That preacher preached it. I heard about the Holy Spirit. That preacher preached it. So why must it be only the holy apostles and prophets? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാം, രക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക്, അതായത് വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം. அப்போது நீங்கள் கேட்கலாம், ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை குறித்து ஒரு பிரசங்கம் பண்ணினார், நான் கேட்டேன். ஞானஸ்நானத்தை குறித்து ஒரு பிரசங்கம் பண்ணினார், அதையும் கேட்டேன். பரிசுத்தாவியை குறித்து வேறொரு பிரசங்கம் பண்ணி நான் கேட்டிருக்கிறேனே, அப்படியானால் பரிசுத்த அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் மாத்திரம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறது எப்படி? Remember, we are talking about the work of the house of the Lord, not only for the foundation, but until it is finished, perfected. നോക്കുക, നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ലോ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന കാര്യം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. கவனியுங்கள், நாம் அஸ்திபாரத்தினுடைய ஆரம்ப அஸ்திபாரமுள்ள அதன் வேலையை மாத்திரமல்ல, அது முடிவாக பூர்ணமாய் செய்து முடிக்கிற காரியத்தையும் நாம் நினைவு கூற வேண்டும். Okay, so we read that in Hebrews chapter 6. എബ്രായലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. எபிரேயர் நிருபம் 6-ாம் அதிகாரத்தை நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம். This is the foundation. ഇതാ Fundamental doctrines which form the foundation. അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൗലികമായ ഉപദേശങ്ങൾ, ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. கிறிஸ்துவின் பற்றி சொல்லிய மூல உபதேசங்கள் தான் அஸ்திவாரம். So everybody can understand this. എല്ലാവർക്കും Another spirit baptized Christian in different places, they can understand it. You don't need to be with the apostles to understand this. അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതായ മറ്റിടങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമുക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த புரிந்த காரியம். பரிசுத்தான அபிஷேகத்தால் எல்லாருக்கும் இந்த அடிப்படையான உபதேசங்கள் தெரியும். இதற்காக அப்போஸ்தலரை தர வேண்டும் என்று இல்லை. That's what you read, that what forms the foundation in our spiritual life, what are the doctrines that form that foundation in our spiritual lives. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായി തീരുന്നതായ ആ ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ, ഏതെല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ ചേർന്നാണ് അടിസ്ഥാനമായി തീരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കാണാം. இங்கே நமக்கு அஸ்திவாரமாய் மாறுகிறதான அடிப்படையான உபதேச வசனங்கள் என்னவென்று அங்கு நாம் பார்க்கிறோம். Reading from Hebrews the 6th chapter, verses 1 and 2. എബ്രായലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങൾ. எபிரேயர் 6-ாம் அதிகாரம் 1-2 வசனங்கள். Therefore, leaving the principal
principles of the doctrine of Christ, let us go on into perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, and of the doctrine of baptisms, and of laying on of hands, and of resurrection of the dead, and of eternal judgment. അതുകൊണ്ട് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം, ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസം, സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം, കൈവയ്പ്, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടാതെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യവചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാനപ്പെടുത്തി പഠിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക. ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லி மூட உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரியைகளை நீங்களாக மனந்திரும்புதல், தேவன் பெயர் வைக்கும் விசுவாசம், ஸ்நானங்களுக்கு உபதேசம், கைகளை வைக்குதல், மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதல், நித்திய நியாயத்தின் பின்பவைகளாய் அஸ்திவாரத்தை மறுபடியும் போடாமல். So here he speaks about after laying the foundation we must go on into perfection. അടിസ്ഥാനത്തിന് ശേഷമായിട്ട് നാം പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ചെല്ലണമെന്നാണ് താഴെ പറയുന്നത്. இதை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த அஸ்திவாரத்தை போட்ட பின்பு பூர்ணதாகும்படி கடந்து போக வேண்டும். The foundation has to be laid first. ആദ്യം അടിസ്ഥാനപ്പെടണം. முதலாவது அஸ்திவாரம் போடப்பட வேண்டும். What is the first experience? Repentance from dead works and of faith toward God. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാഥമികമായ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്? നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം, ദൈവത്തിലെ വിശ്വാസം. முதலாவது அனுபவம் என்று சொல்லக்கூடியது செத்த கிரியைகளை நீங்களாக மனந்திரும்புதல், தேவன் பெயர் வைக்கும் விசுவாசம். All right, in the first two points I shared with you, I already touched on this point of repentance. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. முதல் சொல்லப்பட்டதான காரியங்கள் சிலதை முன்பாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். I've already explained to you about repentance in the first two points. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഈ ജോലിയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ മാനസാന്തരം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുൻപേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. முதல் பகுதியில் தானே இந்த மனந்திரும்புதலை குறித்ததான ரெண்டு காரியங்களை முன்னாடி சொல்லி இருக்கிறேன். Now next we see Hebrews 6 verse 2 of the doctrine of baptisms. அடுத்தது இரண்டாம் காரியமாய் ஸ்நானங்களை குறித்த உபதேசத்தை குறித்து சிந்திக்கலாம். Doctrine of water baptism, then we need to be baptized with the Holy Spirit. സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഉപദേശം, അതിനുശേഷമായിട്ട് നാം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിക്കണം. തണ്ണീർ ஞானஸ்நானம் എടുக்கிறது, ஆவியினால் இருக்கிற ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்கிறது. So to tell the truth, by this is the doctrine which God has revealed that to His apostles, that overcoming life by faith, overcoming life begins after you obey the truth of water baptism. ഇതിന്റെ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ കൂടെ ജയകരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ജയകരമായ ജീവിതം എന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് നാം ശരിയായ ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വിശ്വാസത്താലാണ് ആ ജീവിതം ജീവിതം സ്നാനത്തിൽ കൂടെ തുടങ്ങുന്നത്. சொல்ல வேண்டுமான அப்போஸ்தலர் மூலமாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டதான சத்தியம் என்னவென்றால் இந்த தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாகத்தான் ஜெயகரமான ஜீவியம் விசுவாசத்தில் தொடங்குகிறது. Then you need to get baptized with the Holy Spirit to experience it in reality. തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായി അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. தொடர்ந்து அதை நடைமுறைப்படுத்தும்படிக்கு ஜீவிதத்தில் அதை கொண்டு வரும்படியாக பரிசுத்தாவியினால் பயிற்சி பெற வேண்டும். But I wouldn't like to explain it, because that's why we just invited you, those who have come to this fellowship, come and fellowship with us in our regular meetings to understand these doctrines in a deeper way. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളിൽ ക്രമാനുഗതമായി പങ്കെടുത്ത് ഇത് കൂടുതൽ ആഴമായ വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. அழைக்கிறோம். தொடர்ந்து நீங்களோட ஐக்கப்பட்ட இந்த கூட்டணியில் தொடர்ந்து வருவீர்களானால் இதனுடைய ஆழங்களை, இந்த விவரங்களை எல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். But one thing is to say about the truth of baptism, it is an experience we must continue in every day. ജലസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സത്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇത് തുടർച്ചയായി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കേണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ്. தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தை குறித்து நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு காரியம், இது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சத்தியத்தை உங்கள் ஜீவிதத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். The word of God says in Romans 6 verse 11,
verse 12, verse 13, let's reckon ourselves dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 11, 12, 13 വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവണ്ണം നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണുവിൻ. உங்களை பாவத்திற்கு மரித்தவர்களாய் எப்படி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்று தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாய் நீங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். The singular tense, sin is mentioned in the singular tense, speaking of the nature of sin, which is the disobedient nature. പാപം എന്ന് ഏകവചന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നു, അഥവാ അനുസരണക്കേട് എന്നതായ സ്വഭാവത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. பாவம் என்று ஒருமையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடினால் அது ஒரு பாவம், அந்த கீழ்ப்படியாமையின் தன்மையை காட்டுகிறது. Something, disobedience is a very small thing. If I disobey the word, this thing, if I disobey that thing which is told to me, what God is doing is a small thing. No, disobedience is a very, very great sin in the eyes of God. ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നത് അനുസരണക്കേട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു കൊച്ചു കാര്യമാണെന്നാണ്. ഞാൻ അതനുസരിച്ചില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അത് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ പാപമാണ് അനുസരണക്കേട്. கீழ்ப்படியாமை குறித்து சிலர் சிந்திக்கிறது அது ஒரு சிறிய காரியம் என்று நான் அந்த வசனத்தில் கீழ்ப்படியவில்லை, இந்த காரியத்தை நான் செய்யவில்லை என்று. அப்படி அல்ல. கீழ்ப்படியாமை என்று சொல்கிறது தேவனுடைய பார்வையில் பெரிய பெரிய பாவமாய் இருக்கிறது. It's also called, the disobedient nature is called with another name, rebellious nature. It began with the fall of Lucifer. The angels of God rebelled against God. It's that same spirit that tries to work in us to rebel against God. അനുസരണക്കേടിന് മറ്റൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, അത് മത്സരം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുപോയതായ ദൂതനായ ലൂസിഫർ ദൈവത്തോട് അവൻ മത്സരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ വീടുപോയ ദൂതന്മാരുടെ മത്സര സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. இந்த கீழ்ப்படியாமை சுபாவத்துக்கு வேறொரு பேர் உண்டு, முரட்டாட்டம் என்று சொல்லக்கூடியது. ஆகவே தான் விழுந்து போனதான லூசிபர் ஆண்டவருக்கு எதிராக காணப்பட்டான். ஆகவே நீ கீழ்ப்படியாமை காட்டும் பொழுது அந்த தன்மையை, அந்த முரட்டாட்டம் உள்ள எதிர்க்கிற தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். Just one disobedience by Adam and Eve, they lost everything. ആദാമിന്റെ ഒരൊറ്റ അനുസരണക്കേടാണ് അവരെല്ലാം നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞത്. ஆதாம் ஏவாளுடைய ஒரே ஒரு கீழ்ப்படியாமை எல்லாவற்றையும் இழக்க செய்தது. So don't take it as something light. You must continue to experience this truth of baptism every day by Romans 6:7, reckoning, thinking, counting yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ to do the will of the Father. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരിക്കലും നിസ്സാരമായി കരുതരുത്. നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരെന്നും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരെന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ എണ്ണിക്കൊണ്ടേയിരിപ്പിൻ. ஆனபடியால் கீழ்ப்படியாமை ஒரு சாதாரண காரியமாய் நினைக்காதபடிக்கு ரோமாயருக்கு எழுதின நிருபம் 6:11 வாசிக்கிறது போல உங்களை பாவத்துக்கு மரித்தவர்களாய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறவர்களாக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எண்ணிக்கொண்டு சிந்தித்துக் கொண்டு நினைத்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டும். When they say, "I'm dead indeed unto sin," the temptation comes to me. What happens? Romans 6:12. Sin, that nature of sin cannot reign in my mortal body. That nature of sin cannot make me to obey it in the lust thereof. ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രലോഭനമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം, ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ഞാൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു. 12-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, ആകയാൽ പാപം നിങ്ങളുടെ മധ്യശരീരത്തിൽ അതിന്റെ മോഹങ്ങളെ അനുസരിക്കുമാറ് ഇനി വാഴുവാൻ പാടില്ല. இப்படி நம்ம எண்ணிக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கெதிரே பாவத்தின் வரவுகள் வரும் பொழுது நாம் சொல்ல வேண்டிய காரியம் இல்லை, நான் இந்த பாவத்துக்காக நான் மரித்திருக்கிறேன், பாவத்துக்கு கீழ்ப்படியத்தக்க சாவுக்கேதுவாய் இந்த சரீரத்தில் பாவம் ஆளுகிறது இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும். This was when you say I really need to sin. ഞാൻ പാപത്തിന് മരിച്ചവനായിരിക്കുന്നു. பாவத்துக்கு மரித்தவனாய் இருக்கிறேன். What happens? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? என்ன சம்பவிக்கிறது? Romans 6:12. That sinful nature cannot reign in your mortal body. റോമർ 6:12 ആ പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇനി നിങ്ങളുടെ മധ്യശരീരങ്ങളിൽ വാഴുകയില്ല. ரோமர் 6:12 இனி அந்த பாவ சுபாவம் உங்கள் சாவுக்கேதுவான சரீரத்தில் ஆளுகிறதில்லை. You need to say, I am dead indeed unto sin when you face any temptation. ഏതെങ്കിലും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നുപോയി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
തീർച്ചയായും ഞാൻ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஏதாயும் சோதனைகளில் நீங்கள் சந்திக்கதான வேளையில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய காரியம் நான் பாவம் சம்பந்தமாய் பாவத்துக்கான காரியங்களில் மரித்திருக்கிறேன். நான் பாவத்துக்கு மரித்தேன். நான் பாவத்துக்கு மரித்தேன். ഞാൻ പാപത്തിന് മരിച്ചു. Confess what is in the Bible, Romans 6:7. I am dead indeed unto sin. ഞാൻ നിശ്ചയമായി പാപത്തിന് മരിച്ചിരിക്കുന്നു. வேதத்தில் வாசிக்கிறது போல 6:11 பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்று அறிக்கை செய்ய வேண்டும். That sinful nature will be cut off. ആ പാപനടന സ്വഭാവം നമ്മളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. பாவ சுபாவம் நம்மை விட்டு அழிந்து போகும். None of the lust that the devil tries to bring can come into us. യാതൊരുമായ മോഹങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ അടുക്കൽ ഒന്നും എത്തിപ്പെടാനാവില്ല. பிசாசு கொண்டு வர முற்படுகிற ஒரு இச்சை நமக்கு பிரவேசிக்காது. Secondly, I'm alive unto God through Jesus Christ. രണ്ടാമതായി ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശു നിമിത്തമായി ദൈവത്തിനായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நான் தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறேன். That is in verse 13. 13ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. 13ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோം. I yield my members to you as members that are dead to sin, alive unto God, as instruments of righteousness unto you. ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിരായുധങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും വരുത്. നിങ്ങൾ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായി നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ നീതിരായുധങ്ങളായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളി. மறுபடியும் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாய் பாவத்துக்கு ஒப்புக்கொடாமல் உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாய் தேவனுக்கு ஒப்புக்கொடுங்கள். So now I say it in a different way. I commit my members as members that are dead to sin, alive unto you, God, as instruments of righteousness unto you. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറയാം, ഞാൻ പാപത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഞാൻ ഇതിനായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെ ദൈവമേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി ഇതാ സമർപ്പിച്ചു തരുന്നു. இன்னொரு சொல்ல வேண்டுமானால் பாவத்துக்கு நான் மரித்து தேவனுக்கு என்று நான் ஜீவிக்கிறதனாய் என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இல்லாவிட்டால் என்னுடைய சரீர அவயவங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாக இருக்கும்படி ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். So then the grace of God, power of God will change your members into weapons, instruments. In the Greek word, in other translation it says that it means weapons of righteousness. The grace of God will come upon you. Power of God will come upon you. All your members that come up, your five senses become weapons of righteousness. ആകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും നിങ്ങളുടെ മേൽ ആവസിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചതുപോലെ ആ ദൈവകൃപയും ശക്തിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തെയും അത് നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി അതിനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി അതിനെ മാറ്റി തീർക്കും. அப்பொழுது தேவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய வல்லமையும் நம்மில் வந்து தங்கி நம்முடைய சரீரத்தின் அவயவங்களை எல்லாம் நீதியின் ஆயுதங்களாக மாற்றிவிடும். So that is why I said victorious life begins by faith from the truth of water. This is what this revelation God, this is the revelation God has given the saints. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ജയകരമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസ്നാനത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതായ സത്യങ്ങളാണ്. ஆகவேதான் முன்னமே சொன்னேன், ஜெய ஜீவியம் என்று சொல்லுகிறது ஞானஸ்நானத்திலே விசுவாசத்தினால் ஆரம்பிக்கிறது. இந்த வெளிப்படுத்த ரகசியத்தை பரிசுத்தவான்கள் தேவன் வெளிப்படுத்தினார். Exercise this truth every day. ഓരോ നാളും നിങ്ങൾ ഇതിനെ പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சத்தியத்தை நாம் பயிற்சி கொண்டு வர வேண்டும். So Hebrews 6:1 says, don't lay again the foundation, it says, but let us go on unto perfection. എബ്രായരുടെ 4-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടരുത്, നമുക്ക് പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. எபிரேயர் 6:2 நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம், மீண்டும் இந்த அஸ்திவாரத்தை மறுபடியும் போடாமல் பூர்ணராகும்படி கடந்து போவோமாக. It doesn't mean we must not teach about repentance. It doesn't mean we must not teach about baptism. If I don't teach you now, how are you going to know how to overcome? മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് സ്നാനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിപ്പിക്കരുത് എന്നൊന്നുമല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം തരണം ചെയ്യും? இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் மறுபடியும் ஸ்நானத்தை குறித்து ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது என்றல்ல. அப்படி சொல்லிக் கொடுக்காவிட்டால் நீங்கள் எப்படி அறிந்து கொள்வீர்கள்? One of our saints, Pastor K.G. George, had a very deep revelation of God. So he said, this verse means don't break the foundation and have to lay it again. Going back to sinful life, you're breaking the foundation of repentance. You're breaking the foundation of baptism. Then once again, you have to once again begin right from the beginning and build it up once again. That's what it means. പാസ്റ്റർ കെ.ജി. ജോർജ് എന്നതായ ഒരു വിശുദ്ധൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ ആഴമായ ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഉടയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെയും പാപം ചെയ്താൽ വീണ്ടും ആ അടിസ്ഥാനം
gave up your drinking lives, drinking habits, smoking. Now you go back to such a life. You are breaking all these foundations. നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കുന്ന സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാപശീലങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു, അത് വീണ്ടും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആ അടിസ്ഥാനം ഉടച്ചു കളയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുകയാണ്. അടിസ്ഥാനം ഉടച്ചു കളഞ്ഞാലാണല്ലോ അത് പിന്നെയും ഇടേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടരുന്നത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. இந்த வசனத்தை வந்து பாஸ்டர் கேஜி ஜார்ஜ் அவர்கள் வசனத்தின் ஆழமான வெளிப்படுத்தல் பெற்று அவர் சொன்னதான காரியம் மறுபடியும் அஸ்திவாரம் போட வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு முறை பெற்றுக்கொண்டதான ரட்சிப்பின் அனுபவம், ஞானஸ்தானத்தின் அனுபவம் மீண்டும் மீண்டுமாக பாவம் செய்து முடிக்கிறது, புயலிக்கிறது, பழைய பழக்கங்களுக்கு போகும் பொழுது அதை நாம் உடைக்கப்படுகிறோம், மறுபடியும் சரி செய்கிறோம், கடந்து வருகிறோம். அப்படி செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். So continue in these truths. ஆகையால் சத்தியங்களில் நீங்கள் உറച്ചു நிலைநிற்க, அதை தொடருக. இந்த சத்தியத்தில் உறுதியாய் நிலைநின்று தொடர வேண்டும். There is no need for me to explain about the baptism of the Holy Spirit. Each meeting, each message, we are getting exhortations about getting filled in the Spirit. പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഓരോ യോഗത്തിലും ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ആത്മാവിൽ നിറയണമെന്നുള്ള ഉത്ബോധനം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் ஸ்நானத்தை குறித்து நான் இப்பொழுது சொல்ல விரும்புகிறதில்லை. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் இதை குறித்ததான புத்திமொழிகள், ஆலோசனைகள், பிரசங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம். So that's why the word of God says, "When you get filled in the Spirit, filled in the Spirit, God is doing that great work of building your life in His in the most holy faith, in His divine nature. All this work is being done to make you as His temple." ആകയാൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നവരും നമ്മെ കർത്താവ് അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പണിത നമ്മെ തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായ ആലയമായി ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. நாம் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படும் பொழுது தேவன் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தில் திவ்ய சுபாவங்களில் நம்மை கட்டி எழுப்பி ஒரு ஆலயமாய் கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார். Through the anointing of the Holy Spirit, one of the things the Holy Spirit does is strengthening us with might in the Spirit. In our spirit, it is strengthening us with might through the Holy Spirit in our inner man. നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ നമ്മെ അവൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தில் நாம் நிரப்பப்படும்போது சம்பவிக்கிறதான இன்னொரு காரியம் உள்ளான மனுஷனை வல்லமையாக பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். One of the things that is mentioned in Ephesians 3:16, it says, Christ may dwell in your hearts by faith, that you may be rooted and grounded in love, and be able to comprehend with all the saints the breadth and length and depth and height of God's love, and to know the love of Christ which passes knowledge, and to be filled with all the fullness of God. നിങ്ങൾ അകത്തെ ആത്മാവിനാൽ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ച നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വരുന്ന അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരായി വീതിയും നീളവും ആഴവും എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു. எபேசியர் 3:16 தொடங்கி இப்படி வாசிக்கிறோம். நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனின் வல்லமையால் பலப்படவும் விசுவாசத்தினாலே கிறிஸ்து உங்கள் இருதயங்களில் வாசமாய் இருக்கவும் நீங்கள் அன்பிலே வேரூன்றி நிலை பெற்றவர்களாகி சகல பரிசுத்தமான ஒருவரை கிறிஸ்துவுடைய அன்பின் அகலம் நீளம் ஆழம் உயரம் இன்னதென்று உணர்ந்து அறிவிக்கட்டாதான் அறிந்து கொள்ள வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினாலும் நிரப்பப்பட வேண்டும். About that the words in 2 Chronicles, so the house of the Lord was perfected. இப்படிதான் 2 வாசிக்கிறது போல தேவனுடைய ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்படுகிறது. The word is perfected. In English, in the Bible, the word perfected is used. ஆங்கில வேதாகமத்திலே இந்த பதத்துக்கு பூரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. For the meaning in English for the word perfected, it means full. പൂർണ്ണത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിർമ്മത എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. அந்த பெர்ஃபெக்ட் அந்த பூரணம் என்கிற வார்த்தையுடைய அர்த்தத்தை ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும் பொழுது நிறைவு என்று வாசிக்கிறோம். That's the same verse in verse 19, that you may come to the fullness of God. അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഫേസ്യരിൽ വായിച്ച 19 വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ നിറവിനോളം നിറഞ്ഞു വരണമെന്ന്. എഫേസ്യർ 3:19 വാസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സകല പരിപൂർണ്ണത്താലും നിറയപ്പെട வேண்டும். So we have so many things to test the breadth of God's love. One test will come from one side. To test the length of God's love, another test from another side. To test the depth of God's love, another test will come. Unless I am
still strengthened with might by the Spirit of God in the inner man. Each time I sit in God's presence, I will fail. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് സ്നേഹത്തിന്റെ പരിശോധന വരും, വിശ്വാസം പരിശോധിക്കേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന വരും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ ശക്തിയോടെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഓരോ പരീക്ഷയിലും ഞാൻ പരാജയപ്പെടും. ആകയാൽ ഇതിനെല്ലാം ജയിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അവിടെ നിറവോളം നിറഞ്ഞു വരേണ്ടതിന് അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ ആത്മാവിനാൽ ബലപ്പെട്ടേ മതിയാകും. கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலத்தை நாம் அறியும் பொழுது ஒரு சோதனை வரும், அதன் நீளத்தை அறியும் போது இன்னொரு சோதனை வரும், அதன் ஆழம் உயரம் அறியும் போது ஒவ்வொரு சோதனை வரும். இந்த சோதனைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது நாம் நிலைநிற்கும்படியாக நம்ம உள்ளமான மனுஷன் வல்லமையாய் பலப்படும் பொழுது இவைகளை எல்லாம் மேற்கொண்டு அதை நிறைய பெற்றுக்கொள்ள முடியும். I said that each one of this breadth, length, depth, and all has got these explanations. Please, you have been hearing it. Some of your children of God have heard it, but in the fellowship of the apostles, you get to understand it better. ആകയാൽ വീതി നീളം ഉയരം ആഴം എന്ന് പറയുന്നതിനെല്ലാം വളരെ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇഷ്ടത്താൽ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇതിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. கிறிஸ்துவின் அன்பின் அகலம் நீளம் ஆழம் உயரம் என்பதற்கு பல்வேறுமான ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்கிறது. ஆனபடியாக சிலர் கேட்டிருப்பீர்கள், நீங்கள் பரிசுத்தவான் ஐக்கியத்தில் கடந்து வந்து இதனுடைய ஆழங்களை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். So breadth, let me just say one explanation. Breadth means loving others, everyone with no distinction. വീതി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ യാതൊരുമായ വ്യത്യാസ വിവേചനങ്ങൾ കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ്. அகலம் என்று சொல்லுகிறது எல்லாரையும் யாதொரு வித்தியாசம் இல்லாமல் நேசிப்பது. So then it makes me to see everyone, to love everyone alike. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇനി അത് പ്രാപ്തനാക്കി തീർക്കുന്നു. எல்லாரையும் ஒன்று போல காணும்படி அது நமக்கு உதவி செய்கிறது. So may God help us to be strengthened with might through His Spirit in our inner man each time we come to God's presence. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തിയോടെ ബലപ്പെട്ട് നമുക്ക് അവന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ തിരിഞ്ഞവരായി നിൽക്കാം. ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்தில் வரும்போது அதற்காக நம் உள்ளான மனுஷன் பலமையாய் பலப்படுத்துவாராக. Then we saw in Hebrews chapter 6, it says here about laying on of hands and of eternal judgment and of the resurrection of the dead. എബ്രായലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ തുടർന്ന് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൈവെപ്പ്, മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം, നിത്യശിക്ഷാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. 6-ാം വചനത്തെ തുടർന്ന് വാസിക്കും പൊழுது கைகளை வைக்குதல், மரித்தோர் உயிர்த்தெழுதல், நித்திய நியாயத்தீர்ப்பு எல்லாம் படிக்கிறோம். There's one thing about the resurrection, that in order for us to be at the rapture, to be caught up in the rapture, which is the next immediate event, great event, we need to be found perfect in Christ. പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ ഉൾപ്രാവണത്തിൽ കാണപ്പെടേണ്ടതിന് ആ വലിയ സംഭവം നടക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമായി. உயிர்த்தெழுதல் குறித்து சொல்ல வேண்டுமானால் அது இனி நடக்க போவதான சம்பவமாக இருக்கிறது. அதில் நாம் பங்கு பெறும்படியாக கிறிஸ்துவின் நிறைவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So it is only one event and it's going to take place in a week. നോക്കുക, അത് ഒരേ ഒരിക്കൽ മാത്രമായി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണ്. അത് കണ്ണിവപ്പൊഴുതിൽ നടക്കും. அது ஒரு கண்ணிமை நேரத்தில் க்ஷணத்தில் நடக்க போகிற ஒரு சம்பவம். So when I look around sometimes when the time everybody's feeling the Spirit, I see some servants of God keeping quiet. I see some believers keeping quiet. I get a little afraid. What will happen to them? ഈ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ചില ശുശ്രൂഷകൾ മൗനമായിരുന്നു, ചില ദൈവമക്കൾ മൗനമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു ഭയമാണ്, എന്താണ് ഇവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ஆவியில் இருக்கிற நேரத்தில் நாம் கவனித்த பொழுது சில ஊழியர்கள், சில விசுவாசிகள் அமைதியாக இருந்தார்கள். நான் பயப்பட்டேன், இவர்களுக்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்று. Pastor is urged by the Spirit. Pastor is like, everybody get filled with the Spirit. Until he starts to maybe rebuke them, everybody. Until then, nobody gets. Some of them don't get filled with the Spirit. താൻ ആത്മപ്രേരണ എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ നിറയുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലർ ആത്മാവിൽ നിറയാതിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ ആത്മാവിൽ നിറയുന്നതിന് തനിക്ക് ശാസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അവരെന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. அவர்கள் ஆவினால் ஏவப்பட்டு எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்பும்படியாக மீண்டும் மீண்டுமாக உற்சாகப்படுத்தின பின்புதான் சிலர் ஆவியில் நிறைந்தார்கள். Don't wait for that. അതിനായിരം കാത്തിരിക്കണ്ട. அதற்கு ஒரு தேவையில்லை. One in a week is going to finish. പെട്ടെന്ന് കണ്ണിവപ്പൊഴുതിൽ അത് നടന്നു. கண்ணிமை நேரத்தில் அது நடந்தேறும். Your perfection. ഇതാ നിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ്. உங்களுடைய பூரணம், Your resurrection. നിന്റെ പുനരുത്ഥാനം. உங்களுடைய உயிர்த்தெழுதல். Don't be careless anymore. നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അശ്രദ്ധനായിരിക്കാൻ പാടില്ല. கவலையற்றவர்களாக இருக்க வேண்டாம். One of the pastors
Pastor Jacob Ratnasingam said in his one message which touched my heart greatly. പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് രത്നസിംഗത്തിന്റെ ദൂതുകളിലൊന്ന് അത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറ്റാതെ വളരെയധികം സ്പർശിച്ചു. Pastor Jacob Ratnasingam அவர்கள் தன்னுடைய தூதில் சொன்ன ஒரு காரியம் என் இதயத்தை தொட்டது. When God spoke to Lot, escape the mountain, he said, not so Lord, let me go to this place. I may die if I go up the mountain. ജീവരക്ഷയ്ക്കായി പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുക എന്ന ദൈവം ലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഓടാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. தேவன் லோத்தை பார்த்து ஜீவன் தப்ப ஓடிப்போ என்று சொல்லும் பொழுது மலைக்கு ஓடிப்போ என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தாவே அப்படி அல்ல, எனக்கு தீமை தொடரும், நான் இந்த பட்டணத்திலிருந்து ஓடுகிறேன் என்று சொன்னான். Later we know he only brought forth a generation, a cursed generation. അത് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, പിന്നീട് അവനൊരു ശാപഗ്രസ്തമായ തലമുറയാണ് ജനിപ്പിച്ചത്. அவன் கீழ்ப்படியாமை காட்டினான், அதன் ஆயத்த நாட்களில் அவன் சபிக்கப்பட்ட சந்ததியை வர காரணமாயிருந்தான். Pastor Jacob mentioned to the Spirit about Paul who was Saul. അതിനുശേഷം ആത്മാവിൽ ശൗലായിരുന്ന പൗലോസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു. அதன் பின்பு பாஸ்டர் சொன்னார் பவுலாய் மாற்றப்பட்டதான சவுலுடைய ஜீவியம். When he was Saul, the Lord Jesus met him. ശൗലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ സന്ദർശിച്ചു. அவர் சவுலாயிருந்தபோது இயேசுவை சந்தித்தார். His first reply is, Lord, what wilt thou have me to do? അവൻ യാതൊരു ചോദ്യമെങ്ങനെയാണ്, കർത്താവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം. அவர் கேட்ட முதலாவது கேள்வி, கர்த்தாவே ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர்? And God told him what to do. Ananias came, he repented of his sins, he was baptized, received the Holy Spirit, and God separated him as a servant of God. ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അന്യാസത്തിലേക്ക് വന്നു, അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, അവൻ കർത്താവ് അവൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു, അവൻ കർത്താവിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി മാറുകയും ചെയ്തു. அவர்கள் போசனார் மனதிருவனா சாணத்தார் அபிஷேகம் பெற்றார், கர்த்தருடைய பாத்திரமாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவராய் மாற்றப்பட்டார். So what Pastor said through the Spirit, Pastor Jacob said through the Spirit, പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? ஜேக்கப் அவர்கள் ஆவியிலே சொன்ன காரியம் என்ன? going up the mountain is the life, going up to reaching the perfection of Christ. പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയെ നോക്കി ചെല്ലുക എന്നുള്ളതാണ്. மலையிலே ஏறுகிறது என்று சொல்கிறது கிறிஸ்துவின் பூரணத்துக்கு நேராக கடந்து போகிறது. You reach the summit of the mountain, you have attained that perfection. ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. அந்த மலையின் அடிவாரத்தில் நீங்கள் உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அது பூரணத்தில் அடைகிறீர்கள். So we are called to that mountain. The church is called to the mountain of New Jerusalem. The church is called, we are going to be a part of the New Jerusalem, which is called the Holy Mountain. We are going to be a part of that Holy Mountain. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണത്. നമ്മൾ ആ വിശുദ്ധ പർവ്വതമായ പുതിയ യെരൂശലേമിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. தேவனுடைய சபையில் சொல்லுகிறது பரிசுத்த பர்வதமாய் புதிய எருசலேமாய் இருக்கிறது, நாம் அந்த பரிசுத்த பர்வதத்தின் ஒரு பாகமாய் இருக்கிறோம். So he said, you may now be near the summit of the mountain, you may be halfway up the mountain, or you may be near the foot of the mountain. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അഗ്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാതി വഴിയിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായിരിക്കും. நீங்கள் அந்த மலைக்கு பக்கத்தில் வந்திருக்கலாம், அதன் அடிவாரத்தில் இருக்கலாம், பகுதி ஏறி இருக்கலாம். One thing he said, be sure about it, he said, if you will obey all that the Lord will reveal to you, what he will speak to you. ആകയാൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് You will surrender to obey all what the Lord will speak to you. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്ന, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായും അനുസരിക്കുക. கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறதான எல்லா காரியத்திலும் பூரணமாய் கீழ்ப்படி ஒப்புக்கொடுங்கள். I won't say obey because you don't have the power to obey. I don't have the power to obey. We must be surrendering ourselves to obey, be willing to obey. അനുസരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, അതിനുള്ള ശക്തി നമുക്കില്ല. നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ മനഃപൂർവ്വമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായി തീരണം. கீழ்ப்படியது என்று சொல்லும் பொழுது கீழ்ப்படியும்படி நம்மை நாமே பூர்ணமாய் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். Then be filled with the fullness of the power of the Holy Spirit always. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ നിറവിനാൽ നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞു വരിക. பின்பு பரிசுத்தாவின் எல்லா நிறைவினாலும் நிரப்பப்பட வேண்டும். Then wherever you may be, at the foot of the mountain, midway of the mountain, near the summit, when Jesus comes, somehow, anyhow, the power of the Holy Spirit will bring you to the top of the mountain. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാതി വഴിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വത അഗ്രത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നാലും കർത്താവായ വരുമ്പോൾ അവന്റെ ശക്തിയാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് അഗ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. அப்படி செய்தால் நீங்கள் அந்த மலையினுடைய அடிவாரத்திலோ பகுதியிலோ இன்னும் பூர்ணமான
வந்து சேர முக்கால் பாகத்தில் எங்கிருந்தாலும் அவர் வெளிப்படும் பொழுது அவருடைய கிருபையினாலே பூர்ணத்தை பக்கடைய உதவி செய்வார். Power of the Holy Spirit will do it. പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്യും. தேவனுடைய வல்லமை அதை செய்யும். By the grace of God, He will do it. ദൈവം തന്റെ കൃപയാൽ അത് ചെയ്യും. தேவனுடைய கிருபையினால் அதை செய்வார். Tell me all shout hallelujah. So that's all you and I have to do. ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. இதைத்தான் நீங்கள் நாம் செய்ய வேண்டும். Don't be careless about it. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും അശ്രദ്ധരായിരിക്കരുത്. இதை குறித்து அஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டாம். So we were seeing about Solomon, how the pattern was revealed by to David by the Spirit. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശലോമോന്റെ ആലയനിർമ്മിതിയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് അതിന്റെ മാതൃകയെല്ലാം ദാവീദിന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടു. சாலமோனுடைய அந்த ஆலயத்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது இந்த கட்ட வேண்டிய மாதிரியை தான் தாவீதுக்கு தேவ ஆவியினால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Right. So when Paul the apostle writes about this, he says in 1 Corinthians chapter 3. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രകാരം എഴുതുന്നു. அப்போஸ்தலனாയ பவுல் இதை எழுதும் பொழுது 1 கொரிந்தியர் 3-ாம் அதிகாரத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார். He says chapter 3 verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereon. എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു പ്രധാന ശില്പിയായി അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരുത്തൻ ഇതേ പണിയുന്നു. താൻ എങ്ങനെ പണിയുന്നുവെന്ന് ഓരോരുത്തരും നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. 3-ാം அதிகாரம் 10-ாம் வசனத்தில் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியரை போல் அஸ்திவாரம் போட்டு வேறொருவன் மேல் கட்டுகிறான். அவனவன் தான் அதின் மேல் இன்ன விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன். So the apostles, they are like the master builder, like the architect. God reveals His hidden plan about the church of God and His future glory to them. ആകയാൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രധാന ശില്പികളെ പോലെ അവരുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാവി തേജസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ ആ പദ്ധതികളെല്ലാം ദൈവം ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കാണ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. அப்போஸ்தலர்கள் அந்த புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியர்களை போல ஆர்க்கிடெக்ட் போல அவர்களுக்கு தான் தேவன் தன்னுடைய திட்டங்களை எல்லாம் வகையறுத்து அவர்கள் வெளிப்படுத்தி தருகிறார். God reveals to them about the church and its future glory. ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ഭാവി തേജസ്സിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. தேவ சபையை குறித்தும் அது பெறப்போகிறதான வருங்கால மகிமையை குறித்து நாம் வெளிப்படுத்துகிறார். That is called the hidden wisdom. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം. அதுதான் மறைந்திருக்கிற ஞானம். That is what we read in 1 Corinthians chapter 2 verse 6 and 7. 1 കൊരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായം 6-7 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. அதைத்தான் 1 கொரிந்தியர் 2-ாம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். 1 Corinthians 3 chapter 2 verse 6 and 7. How we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world nor of the princes of this world that comes not, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. എന്നാൽ തീരയിലും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ജ്ഞാനമെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നവരായ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനവുമില്ല. ദൈവലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുൻപേ നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി നിയമിച്ചതും മറഞ്ഞിരുന്നതുമായ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമന്ത്രി മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 1 கொரிந்தியர் 2-ாம் அதிகாரம் 6-7 வசனத்திலே தேறினவர்களுக்குள்ளே ஞானத்தை பேசுகிறோம். இப்பிரபஞ்சத்தின் ஞானத்தை அல்ல, அழிந்து போகிறவர்களாய் இப்பிரபஞ்சத்தின் பிரபுக்களுடைய ஞானத்தையும் அல்ல. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பே தேவன் நம்முடைய மகிமைக்காக ஏற்படுத்தினதும் மறைக்கப்பட்டதுமாய் இருக்கிற ரகசியமான தேவ ஞானத்தை பேசுகிறோம். All the new writers of the foundation, they laid properly for all the children of God. What you read is now Hebrews. വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ അടിസ്ഥാനമെല്ലാം അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉചിതമായ നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടുപോരുന്നത്. நாம் இவரை நிறுவனத்தில் படித்ததெல்லாம் அஸ்திவாரத்துக்கான காரியங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளே மறைந்து சரியான விதத்திலே போடப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது. They do it by teaching the doctrine. ഉപദേശത്തെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു. உபதேசத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அதை செய்கிறார்கள். For a small house, the foundation is laid differently. For a building with many stories, the foundation is laid differently. ഒരു ചെറിയ വീടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു വിധമുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു വലിയ പല നിലകളിലായ ഒരു ബഹുനില മന്ദിരമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം തികച്ചും വിഭിന്നമായിരിക്കും. ചെറിയ വീட்டுக்கு போடப்படுகிற அஸ்திவாரம் வேறு, அடுக்குமாடி கட்டடத்துக்கு போடப்படுகிற அஸ்திவாரம் வேறு. They have to understand how great this building is going to be, how your life should be built to be the temple of God.
they diligently teach the doctrines. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ബൃഹത്തായതൊന്നായി മാറുന്നതായി ധാരണ അവർക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായി തീരുന്നതിന് അവർ ഈ ഉപദേശ സത്യങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ ശ്രദ്ധാപൂർവമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. இந்த கட்டடம் எப்படி தேவனுடைய ஆலயமாக பெரிய கட்டடமாய் தேவனுடைய ஆலயமாய் மாற்றப்படுகிறது என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு சொல்லிக் கொடுக்கிற சத்தியங்களை எல்லாம் உன்னிப்பாய் கவனமாய் அதனுடைய நிறைவுக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள். 1 Corinthians 3:11, that foundation. Other foundation can no man lay than that which is laid, which is Jesus Christ. അടിസ്ഥാനത്തെ കാണാം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ മറ്റൊന്നിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. ரோடுகளில் 3:11 வாசிக்கும் பொழுது போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவாரமாய் இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறு அஸ்திவாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. That's what we read in Ephesians 2:20. They are built upon the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. എഫെസ്യർലേഖനത്തിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിതിരിക്കുന്നു. എഫെസ്യർ 2:20 വാസിക്കും പൊழுது அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் இவருடைய அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலக்கல்லாய் இருக்கிறார். Other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Jesus Christ himself being the chief cornerstone. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനമിടുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ക്രിസ്തുയേശു ആകുന്നു അതിന് മൂലക്കല്ല്. போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திவாரமாய் இயேசு கிறிஸ்து அல்லாமல் வேறு அஸ்திவாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலக்கல்லாய் இருக்கிறார். In Ephesians 3:3-5, now the mystery of Christ and other mysteries, the things which are only revealed to his holy apostles and prophets, are taught to you. എഫെസ്യർലേഖനം 1:3-5 വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടതായ സത്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. எபேசியர் 3:4 வாசிப்போமே, அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு தேவன் வெளிப்படுத்ததான அந்த ரகசியத்தை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். After laying the foundation, now they reveal the things that are the mysteries. അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് അവർ മർമ്മമാകുന്നതായ സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. அஸ்திவாரம் போடப்பட்ட பிற்பாடு ரகசியமாய் இருக்கிற சத்தியங்கள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. That's why it says, verse 20, you are built upon the foundation of the apostles and prophets. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മീതെ പണിയുന്നു. அதான் மறுபடியும் 20 வசனத்திலே அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகளுடைய அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்படுகிறோம். That speaks of the doctrine they teach. അത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ அவர்கள் കാണുന്നു. சொல்லிக் கொடுக்கிறதான உபதேசங்கள், That speaks of the faith they have, about the faith. അവരുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. அவர்களுக்குள்ளதான விசுவாசம், It speaks about their life, what they have experienced. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെന്താണ് അനുഭവിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നു. அதை எதை அனுபவிக்கிறார்களோ அந்த ஜீவியத்தையும் அது காட்டுகிறது. If they don't experience it, there is no power. If I don't experience, there is no power in what I speak. ഞാൻ അവരത് അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതിന് ശക്തിയില്ല. ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല. அவர் அதை அனுபவிக்காவிட்டால் அவர் சொல்லுகிறதிலே வல்லமை இருக்காது. நான் அனுபவிக்காவிட்டால் நான் சொல்லுகிறதிலே ஜீவன் இருக்காது. Now, as they build the church, as it says, Ephesians 2 and verse 21 and 22, in whom all the building fitly framed together grows unto a holy temple in the Lord, in whom also ye are builded, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. അവരിൽ കെട്ടിട മുഴുവൻ യുക്തമായി ചേർന്ന കർത്താവിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരമായി വളരുന്നു. അവരിൽ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമാകേണ്ടതിന് ആത്മാവിനാൽ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞു വരുന്നു. எபேசியர் 2:21-22 வாசிக்கும்போது அவருடைய மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்ட கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாய் இருக்கிறது. அவருடைய நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் கூட்டி கட்டப்பட வருகிறீர்கள். They are built as not each one temple, many temples, a holy temple. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആലയമായിട്ടില്ല, അയാളൊന്നല്ല, എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ വിശുദ്ധ മന്ദിരം. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆலயமாய் ஒன்றும் அவர் ஒன்றும் ஆலயமாக அல்ல, எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பரிசுத்த ஆலயமாக கட்டப்படுகிறோம். United. യുക്തമായി ചേർന്ന് ഏകീഭവിക്കുന്നു. இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு. Do you want to understand about that? നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടോ? அதை அறிய விரும்புகிறீர்களா? If you did not listen to last night's message, take the recording and listen to it carefully. കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ ദൂത നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മേടിച്ച് അത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക. நேற்று இரவு தூதை நீங்கள் கேட்காமல் இருந்தால் நீங்கள் ரெக்கார்ட் வாங்கி அதை கேட்டு பாருங்கள். Now come back to 1 Corinthians 3. മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. மறுபடியும் உலகத்தில் 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள். This we are going to close this message, but it must end gloriously. ആകയാൽ ഇവരുടെ ഞങ്ങളുടെ വചനം മെസ്സേജ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മഹത്വപൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിക്കുക. நாம் இந்த மெசேஜ் முடிக்க போகிறோம். இது மகிமையாக முடிக்க வேண்டும். If you take heed to this
teachings, all these hidden truths, this mystery, God is revealing to His holy apostles and prophets. പരിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലൻ തീർക്കദർശി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ഗമനമായി ചെവി കൊടുത്ത് കേട്ടാൽ You will be built. That temple of the material in which you are built will be as with gold. 1 Corinthians 3:12. Gold, silver, precious stones. അവരുടെ ആലയങ്ങളിലായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് സാമഗ്രികളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പൊന്ന്, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആലയമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കെട്ടുന്ന നമ്മുടെ ആലയം പൊൻ, വെള്ളി, വിലയേറിയ കല്ലുകളാൽ കെട്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. Gold can speak of faith. പൊന്നെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ കാണിക്കുന്നു. പൊൻ വിശ്വാസത്തെ കാണിക്കുന്നത്. Silver can speak of hope. There is a hope of redemption. വെള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യാശയെ കാണിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ നമ്പിക്കയെ കാട്ടുന്നത്. It says hope. അതിന് പ്രത്യാശ എന്ന് പറയാം. അത് ഈ നമ്പിക്ക എന്ന് சொல்லலாம். Precious stones, precious characteristics. വിലയേറിയ കല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിലപ്പെട്ട സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ. വിലയേറിയ കല്ലെന്ന് சொல்வது വിലയേറിയപ്പെട്ടതാണ് സ്വഭാവങ്ങൾ. You can say that as love. മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്കതിനെ സ്നേഹം എന്ന് വിളിക്കാം. അൻപ് എന്ന് சொல்லலாம். When the fire will come to test you. അതിൽ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ തീ വരുമ്പോൾ. വേലപ്പാടി ശോധിക്കുമ്പോഴേക്ക് അഗ്നി വരുമ്പോഴത്. Verse 13. The fire will come to test you. പതിമൂന്നാമത്തെ നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ അഗ്നി വരും. നിങ്ങളെ ശോധിക്കുമ്പോഴേക്ക് അഗ്നി കടന്നു വരും. Yes, you will only become perfect, not be burnt. നിങ്ങൾ ഒരു നാൾ വലിയ ചാമ്പലാകാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പൂർണ്ണരായി ഒരു നാൾ വലിയ പുകഴ്ത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കാണപ്പെടുകയില്ല. Now we are going to experience that grace and power. ഇപ്പോൾ ആ കൃപയും ശക്തിയും നമുക്ക് അനുഭവമാക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃപയും വല്ലമയും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. In your faith, don't worry. We'll rededicate our lives. വീഴ്ചവരുത്തിയാലും നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രമിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പണിയാം. വിളിക്കുകയും സംബന്ധിച്ചിടത്താൽ നിങ്ങൾ കവലപ്പെട വേണ്ടാം. വീണ്ടുമായി കട്ടിയെടുക്കുമോ? Lord Jesus is building you. നോക്കുക, സിലുവാവിലുള്ള കർത്താവായ യേശുവാണ്